በፊልም ስራ ውስጥ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ዓመታትና ከዛም በፊት ለሺህ ዓመታት ታሪክ ሲተረክ አንድን ታሪክ ለማጠናቀቅ አራት መንገዶች ብቻ አሉ። ዛሬ ኦስካር አሸናፊ የሆነውን ፊልም የስክሪን ጽሑፍ በመጠቀም እንመለከታለን። ይሄ በፎር ኤንዲንግስ ኢን ኤቭሪ ፊልም ሰሚ ስዊት ኤንዲንግስ። ትራዲሽናል ፕሮታጎኒስትስ ወይም ቆየት ያሉ ዋና ገጸ ባህሪያት በተለምዶ ሁለት ነገሮችን ይፈልጋሉ። ወንት በገጸ ባህሪው የሚታወቅና ያንን ለማግኘት የሚፈልጉትን ውጫዊ ግባቸውን የሚያመለክት ቃል ነው። ሴራውን ወደፊት ያንቀሳቅሳል። በኦንዋርድ ፊልም ውስጥ የገጸ ባህሪው ፍላጎት ሟች አባቱን ማግኘት ነው። I sure do wish I could spend the day with you sometime. I know. Well, there's so many things we could do. I bet it'd be really fun. እና በትንሽ አስማት እገዛ ኢያንና ወንድሙ ባርሊ እሱን ለመመለስ ወደ አንድ ተልዕኮ ይሄዳሉ። We have to find another Phoenix gem. You hear that, Dad? We're going on a... ኒድ ወይም መፈለግ ላይ ኒድ ግን ኒድ ወይም ፍላጎቶቻቸው ውስጣዊ ግቦች ናቸው። ብዙውን ጊዜ ለገጸ ባህሪው ራሱ ላይታወቁ ይችላሉ። ሁለንተናዊ የሆኑና ገጸ ባህሪያቶችን ባልጠበቁት መንገድ የሚያንቀሳቅሱ ናቸው። የዋና ገጸ ባህሪው ፍላጎት በዚህ ፊልም ውስጥ ፍቅር ነው። አባቱን ዳግመኛ ላያየው ቢችል እንኳን በልቡ ውስጥ ያለው የፍቅር ጉድለት በወንድሙ ፍቅር ተሞልቷል እና ወንድሙ እንደ መሪው ነበር። Someone who pushed me to be more than I ever thought I could be. I never had a dad, but I always had you. እና በአብዛኞቹ የፊልም ታሪኮች መጨረሻ ላይ ዋና ገጸ ባህሪያት የተወሰነ የወንትና ኒድ ጥምረትን ያገኛሉ። እንደዚህ ባለ አራት ማዕዘን ላይ ሁሉንም አይነት መጨረሾች መቅረጽ እንችላለን። ገጸ ባህሪያት በስዊት ኤንዲንግ ጊዜ ወንትና ኒድን ማሳካት ይችላሉ። ቢተር ስዊት ወንትን ማሳካት ግን ኒድን ማሳካት አይችሉም። ሰሚ ስዊት ወንትን አያሳኩም፣ ነገር ግን ኒድን ያሳካሉ። እና በመጨረሻም ቢተር ኢንዲንግ ሁሉንም አያሳኩም። በባለፈው ክፍል ከጋድፋዘር ፊልም ሚካኤል ካርሊዮን ከነበረበት ክብር የወደቀበትን አስደናቂ መንገድ አይተናል። I'm with you now. I'm with you. It's not personal, Sonny. It's strictly business. ቢተር ኤንዲንግ ነበር። ግን በዛሬ ክፍል ትኩረታችን ሰሚ ስዊት የቻርሊ ዝግመተ ለውጥን እንመለከታለን። ከራስ ወዳድነት There is a hell, sir. My father's in it and he is looking up right now and he is laughing his ass off. ሰዎችን ወደ መውደድ የሚደረገውን ጉዞ አንድ ላይ አብረን እናያለን። በጣም ልብ የሚነካ ሰሚ ስዊት ለገጸ ባህሪያት የሚያስፈልጋቸውን ይሰጣቸዋል፣ ግን የሚፈልጉትን ይነጥቃል። ከአራቱ የፍጻሜ አይነቶች ሰሚ ስዊት በተለምዶ አዎንታዊ የገጸ ባህሪ ለውጥ አካሄድን ስለሚከተል አብዛኞቹ ፊልሞች የተወሰነ ሐሳብን ይጠቀማሉ። በፊልም ዙሪያ የምትጽፈው ከኤም ዌይላንድ እንደገለጸችው የተለያዩ የግል እርካታና ክህደት ደረጃዎች ያሉት ዋና ገጸ ባህሪ ስለ ራሱ ያለውን እምነት ለመቃወም ይገደዳል። ውስጣዊ አጋንንቱን እስኪያሸንፍ ድረስና አካሄዱ በአዎንታዊ መልኩ ከተቀየረ በኋላ ነገሮች ያበቃሉ። አሁን ቻርሊ የስፖርት መኪኖች አስመጪ ነው። ለመኪናዎች የተለየ ፍቅር አለው። EPA. Whole world is choking on smog and they're going to correct the situation by keeping my 4 cars off the road? Well, of course. እና እሱ ፍጹም በሆነ መልኩ አዎንታዊ ለውጥን ለመከተል ተዘጋጅቷል። ግን እንዴት በዚህ መንገድ ተገኘ? በገጽ 9 ላይ ቻርሊ አስደንጋጭ ለሆኑ ዜናዎች ግዴለሽ ሰው እንደሆነ እናውቃለን። You going like... Yeah. Charlie, this is Lenny. I got a long-distance call from Mr. Mooney, you know, your father's lawyer. He's been trying to reach you. Your father has died, Charlie. Charlie? Anything else? No, that's it. Listen, Charlie, if there's anything I can do, just call... ከአባቱ ጋር በተያያዘ ያለው ግንኙነት ጥሩ እንዳልነበረ እንረዳለን። I told you before, we had a falling out a long time ago. My mother died when I was 2. It was just him and me. We just didn't get along. ይህ የተወጠረ ግንኙነት የገጸ ባህሪ መንፈስ ወይም ካራክተር ጎስት በመባል ይታወቃል። የገጸ ባህሪው ጎስት በዌይላንድ እንደተገለጸው በገጸ ባህሪ ያለው ህይወት ውስጥ የተፈጠረ አንድ ነገር ነው። ይህ ክስተት መለያየት I think we should stop seeing each other.
ክህደት ወይም ሌላ አስከፊ ነገር ሊሆን ይችላል። Please don't fight, Maximus. Right until dawn. And then execute him. በአንድ በኩል ይሄ ያለፈው አሰቃቂ ሁኔታ የገጸ ባህሪው ማንነት በበጎ ወይም በከፋ መልኩ ይቀርጸዋል። Tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. እና ካራክተር ጎስት ምንም ይሁን ምን በመጨረሻም አዎንታዊ የለውጥ ሂደትን ለማግኘት ማሸነፍ ያለባቸው ነገር ሆኖ ይመጣል። My name's Tom. Nice to meet you. I'm Autumn. ከአባቱ ጋር በነበረው መጥፎ ግንኙነት ምክንያት ቻርሊ የአባቱ የሞት ዜና ምንም ጉዳዩ አልነበረም። እሱ በውርስ በኩል የሚያገኘውን ገንዘብ ብቻ ነው የሚያስበው። የቻርሊ ፍላጎት ይህ ነው። በሞቱ ለየት ያሉ ነገሮችን ያገኛል። Outright title to my prize-winning hybrid rose bushes. May they remind him of the value of excellence and the possibility of perfection. As for my home and all other property, real and personal, these shall be placed in trust, in accordance with the terms of that certain instrument executed concurrently herewith. What does that mean, the last part? What does it mean? It means that the estate, in excess of $3 million after expenses and taxes, will go into a trust fund for a beneficiary to be named in this document. Who is that? He's called a trustee. What is that? How does that work? How does that work? Forgive me, but there's nothing more I can say. Is this Walbrook? በምትኩ ግን ለየት ያሉ ነገሮችን ያገኛል። ቻርሊ ይህንን ሚስጥራዊ ባላደራ ሬመንድን ይከተላል። Fireball 8. Only 8,095 production models. Dad lets me drive slow on a driveway, but not on Monday. Definitely not on Monday. Who's your dad? Sanford Babbitt. Sanford Babbitt? እና በገጽ 26 ላይ ቻርሊ ከሰውየው ጋር ያለውን እውነተኛ ግንኙነት አወቀ። What is it with this guy? Hey, who's your mother? Eleanor Babbitt. Eleanor? Died January 5th, 1965 after a short... Who the hell are you? Uh-oh. Hey, I'm talking to you. California. Bruner. Who is this guy? ከልብ የመነጨ ዳግመኛ መገናኘት ከመሆን ይልቅ ረጅም ጊዜ ጠፍቶ የነበረውን ወንድሙን ቻርሊ ገንዘብ የሚያስገኝለት ስጦታ አድርጎ ይዘዋል። የቻርሊ ፕላን ቢ ታዲያ የሬድመንድን ህጋዊ አሳዳጊ የመሆን መብትን በማግኘት ገንዘቡን በሙሉ መውሰድ ነው። ወደ አዎንታዊ የለውጥ ሂደት የሚወስደውን ጉዞ ለማድረግ ወደ ካሊፎርኒያ መንገድ ይጀምራል። ብዙውን ጊዜ ተጽዕኖ የሚያመጣ ገጸ ባህሪ ያስፈልጋል። ዌይላንድ ኢምፓክት ካራክተር ተጽዕኖ ፈጣሪ ገጸ ባህሪያት ስትል ትገልጻቸዋለች። እንደ ሬድመንድ ያሉ ገጸ ባህሪያቶችን ኢምፓክት ካራክተር በመባል ይታወቃሉ። ብዙውን ጊዜ ስዊት ኤንዲንግ ባለ መጨረሻ ላይ ከዋናው ገጸ ባህሪ ውጪ ተጽዕኖ የሚፈጥር ሌላ ገጸ ባህሪ ያስፈልጋል። ዌይላንድ ኢምፓክት ካራክተር ተጽዕኖ ፈጣሪ ገጸ ባህሪያት ስትል ትገልጻቸዋለች። ዋና ገጸ ባህሪውን የሚዋጋ ሰው እንደመሆኑ ወደ ለውጥ ያነሳሷል እና በህይወቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ሬመንድ ለቻርሊ ፍጹም የሆነ ተጽዕኖ ፈጣሪ ገጸ ባህሪ ነው። ቻርሊ ካለፈ ታሪኩና ከራሱ የውስጥ መንፈስ ጋር ያለው ግንኙነት በቀጥታ የቻርሊ ፍላጎትን ያመለክታል። አስታውሱ፣ የአንድ ገጸ ባህሪ ኒድ ብዙን ጊዜ ለሱ የማይታወቅ ነው ብለናል። አንዳንድ ጊዜ እስከ መጨረሻው ድረስም ላያውቁት ይችላሉ እና ኒድ ብዙን ጊዜ በካታርቲክ ሪያላይዜሽን ግንዛቤ ወቅት ይገለበጣል። ካታርቲክ ሪያላይዜሽን ማለት ግራ ለሚያጋባ ወይም ስሜታዊ ሁኔታ ድንገተኛ ግልጽነትን የሚያመጣ ኃይለኛ አሃ እንደዚህ ነው የምንልበት ጊዜ ነው። ይህም ጥልቅ የእፎይታ የመገላገል ስሜት እና የአእምሮ ሰላምን ያስከትላል። ብዙውን ጊዜ እንደ ማልቀስ፣ ጩኸት ወይም የአመለካከት ጥልቅ ለውጥ ባሉ ከባድ የስሜት ሂደቶች ውስጥ የሚገለጥ አሊያም ወደዛ የግንዛቤ አይነት የሚወስደን ቦታ ነው። በገጽ 97 ላይ ቻርሊ ይህን ጊዜ ያሳልፋል። Stop it. Why do you stop it? Why you always have to act like an idiot? Huh? Yeah. Huh? Yeah. You think that's funny? Yeah, Huh? funny rain, yeah, funny teeth. What'd you say? Funny teeth. Where's your rinse? Why'd you say funny teeth? She said funny teeth, funny Rain Man. Rain Man? Yeah. I said Rain Man? Yeah, funny Rain Man. Was I trying to say Raymond and it came out Rain Man? Yeah, funny Rain Man. You? You're the Rain Man?
And you lived with us? Yeah, 10961 Beachcrest Street, Cincinnati, Ohio. When did you leave? January 21st, 1965. You remember It's that? Thursday, very snowy out. 7.2 inches of snow that day. Jeez, that's just after Mom died, New Year's. Yeah, Mom died January 5th, 1965. And you remember that day? You remember that day that you left? Short and sudden illness. You remember that day that you left? Yeah. Was I there? Where was I? You were in the window. You waved to me. Bye-bye, Rain Man. Bye-bye, Rain Man. እናም ይሄ የቻርሊ ኒድ ነው። ከአባቱ ጋር የተቆራኘና ከቤተሰብ ጋር ትርጉም ያለው ግንኙነት እንደገና ለመመስረት ቂምን ለመተው ምክንያት ያገኛል። እንዲያድግ እንዲለወጥ እድል ሰጠው። Yeah, Lenny, it's me. Listen. Charlie, where the hell have you been? I've been sitting by this phone for 3 hours. Just take it easy. Take it easy. I'm in Tucumcari. Carry. I'll be there in a few. They repossessed the cars to pay off the loan. The cars are gone, Charlie, gone. Beepin wants his down payment back. They all do. That's $80,000, Charlie. 80,000. I don't have it. What am I gonna tell him? I don't know. Are you paying attention? Yeah. Okay, now what do I have left? 2 jacks, 1-8, 1 king, 1-6. 2 aces, 1-10, 1-9, 1-5. 1-5. You are beautiful, man. There you go, Ray. Yeah. It's a high roller suite. Big date. Gonna go dancing. Have to go to a date with Iris at the bar dance. You have dance? I don't know. All right, stand over there. አሁን አንድ ገጸ ባህሪ ቀስ በቀስ እያደገ ለተሻለ ሁኔታ ሲለወጥ መመልከት የታሪክ አተራረክ መሰረት ነው። I want you to just look up, real slow, just keep moving. Okay, you ready? Yeah. All right, start looking up. Yeah. A little more. Keep moving. Just a little more. Yeah. A little more, Ray. All the way up. There you go, Ray. Yeah. You're dancing. This is it. Yeah, dancing. ይህ የሚሆነው ቻርሊ ከሱ ቀድሞ የሪድመንድ ኒድን ለማሟላት ሲሞክር ነው። በገጽ 162 ላይ ቻርሊ የመጀመሪያውን ወንት አቅርቧል። ገንዘብ Raymond, and I happen to care about your brother's life and the treatment he receives. I made a commitment to your father some 20 years ago, and I'm not willing to gamble with that. What is this? It's a very big check. በጣም ትልቅ ቼክ ነው። ማድረግ ያለበት ነገር ገንዘቡን ይዞ መሄድ ብቻ ነው። And no strings attached. Just walk away, Charlie. It's funny, I just realized I'm not pissed off anymore. My father cut me out of his will. When you were his friend, you probably knew he tried to contact me a few times over the years. I never called him back. I was a prick. Hey, if he was my son, didn't return my calls, I'd have written him out. Fuck him. It's not about the money anymore. It's about, I just don't understand. Why didn't he tell me I had a brother? Why didn't you tell me I had a brother? Why didn't anyone ever tell me that I had a brother? Because it'd been nice to know him for more than just the past 6 days. በዚህ ጊዜ ቻርሊ ጠንካራ አዲስ ወንድ ከውስጡ አወጣ። ወንድሙን መንከባከብ። እንዳለመታደል ሆኖ ብዙም ሳይቆይ ቻርሊ አንድ ከባድ እውነት ተጋፈጠ። ይህን ለማድረግ በቂ ብቃት እንደሌለው አመነ። Ray! Come on. It stopped. It's all right. See, I had a father I hardly knew, a mother I didn't know at all. I found out a few days ago that I have a brother and I want to be with him, and I'm supposed to give him up? No one is saying anything, and there's no need to be that emotional I didn't hurt him. that. He's not hurting me. We're not hurting you. Now, why are you interfering? This is my family. I'm not interfering. This is my family. Do you understand that? I understand that. Yes, you do have a brother, but the point is, he's not capable of having a relationship with you. I think it's very admirable that you made a connection, but I think the purpose of this meeting is to determine what is best for Raymond. Raymond, do you want to stay with your brother Charlie here in Los Angeles? Yeah. Or do you want to go back to Walbrook? Yeah.
ምንም እንኳን ጥሩ ዓላማ ቢኖረውም ቻርሊ በመጨረሻ ለሬድመንድ የሚበጀውን ይቀበላል። ቻርሊ ወንቱን ለበለጠ ጥቅም ሰጠ። ያም የሬድመንድ ደህንነት ነው። I don't know if I'm gonna have a chance to talk to you again. Because you see, Dr. Bruner really likes you a lot, and he's probably gonna want to take you back with him. You know? Yeah. የቻርሊ ጎስት ወይም የአባቱ ቁጣና ቂም ራስ ወዳድና ውሸታም አደረገው። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ የጠፋው ወንድሙን ማግኘቱ ያንን ውስጣዊ ውዥንብር ያስተካክላል እና ነገሮች ይፈታሉ። I like having you for my big brother. Yeah. ቻርሊ ኒድን አሳክቷል። ነገር ግን ወንቱ የተሟላ አይደለም። የራሳችንን ሰሚ ስዊት ኤንዲንግ ስንሰራ እነዚህን መስፈርቶች ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። በዚህ ተከታታይ የመጨረሻ ክፍል ዘ ሶሻል ኔትወርክ ፊልምን እንመለከታለን። አንድ ገጸ ባህሪ የፈለገውን ሁሉ ሲያገኝ ግን በእርግጥ የሚያስፈልጋቸውን ማግኘት ሳይችሉ ሲቀር ምን እንደሚፈጠር እናያለን። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ስለ ፊልም የምትፈልጉትንም የሚያስፈልጓችሁንም ዕውቀቶች ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ለሌሎች ሼር አድርጉላቸው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ